अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी जी चौधरी एंड वेलकम टू माय चैनल जी इन्फॉर्मेटिव हब। मैं आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव और एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जिसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। मेरा टॉपिक है पेन, हाउ वी कैन बियर इट, हाउ वी कैन पास थ्रू इट। अब देखें, मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताऊँगी। इंसानी नफ्स तकलीफ़ से बहुत खाइफ है, कभी तकलीफ को पसंद नहीं करता, हमेशा इससे भागता है। इंसान खुद नहीं जानता कि तकलीफ कोई बाहरी आफत नहीं है जिससे वो बच जाएगा, बल्कि ये तो इसकी अपनी जिबलत है। तकलीफ एक हिफाजती निज़ाम है जो नफ्स में इंस्टॉल्ड होता है। तकलीफ एक प्रिजर्वेटिव है, जैसे दवाई की पैकिंग में एक पुड़िया होती है जो दवाई को ख़राब करने से बचाती है, इसे प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इसी तरह ये तकलीफ है जो इंसान के जिस्म और नफ्स को इस दुनिया में महफूज किए हुए है। अगर तकलीफ का वजूद जानदारों में ना रखा जाता तो कोई जीरो इस सियारे पर जीने के फन से आशना ना होता। तकलीफ का इल्म, इसकी अवेयरनेस एक मखसूस स्ट्रेस पैदा करती है जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी की हिफाजत करने पर कन्विंस हो जाता है। तकलीफ का कुल इल्म इसकी डीप अवेयरनेस है। ये बात मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। बाजार में किसी रश वाली सड़क पर चलते हुए लोगों का मुशाहदा करें तो ये भेद खुलता है कि हर आदमी सड़क पर किस कदर तनाव में चलता है। ज़रा किसी के पाँव पर किसी दूसरे का पाँव आ जाए, किसी की मोटरसाइकिल किसी के घुटनों से टकरा जाए, आपको पल भर में दोनों फरीकीन के चेहरे का रंग बदलता दिखाई देगा। अगर तकलीफ ना होती तो क्या होता? अगर इंसान को हादसे के नतीजे में तकलीफ के आ पहुंचने का डर ना होता तो रास्ते बनना नामुमकिन थे, और ना ही कोई सफ़र होता, ना कोई अस्पताल होता, ना कोई डॉक्टर और ना ही कोई मरीज। बड़ी से बड़ी बीमारी का ऑपरेशन महज एक चाकू से किया जा सकता था। लोग फैशन के तौर पर अपनी आंतें पेट से बाहर निकालकर गले में मफरल की तरह लटकाए बाजारों में घूमते होते। कभी आपने सोचा है कि हम बाल क्यों कटवाते हैं? क्या इसलिए कि सब कटवाते हैं, या फिर इसलिए कि बालों में कोई तकलीफ नहीं होती? असल बात यह है कि जब हम बाल कटवाते हैं तो हमें तकलीफ का एहसास नहीं होता, इसलिए इनकी तराश और खराश मुमकिन है। आपको पता है, ये तकलीफ ही है जिसके आ जाने के डर से हम खुद को हादसात से भरी इस दुनिया में संभाले फिरते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पत्थरों की बारिश में कांच का इंसान खुद को टूटने से बचाने की कोशिश में दीवाना वार मसरूफ है। ऐसा करने से वो कुछ देर जीने में तो कामयाब हो सकता है, मगर तकलीफ को फना कर देना इसके लिए कभी भी मुमकिन नहीं है। आप तन्हाई में बैठें और अपना जायजा लें और मुझे बताएं, हाउ डू यू अटेंड योर पेन? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर में मामूली सा सर दर्द होते ही डॉक्टर के पास भाग जाते हैं। ये लोग एंजाइटी का शिकार होते हैं। ये लोग किसी तकलीफ के महसूस होते ही उसका तज्जिया करने लग जाते हैं। लगता है मुझे गुर्दे में पथरी हो गई है, ये जो 2-3 दिन से मेरे सर में दर्द हो रहा है, कहीं ये ब्रेन ट्यूमर ही ना हो, कहीं मैं माइग्रेन का मरीज ना बन जाऊं। ऐसे लोग बेचैन होते हैं, ज़रा सी तकलीफ पर गोलियां फांकने लग जाते हैं, इंजेक्शन लगवाने लग जाते हैं और एंटीबायोटिक का कोर्स शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ लोगों का एक और अलमिया भी है। जैसे अब देखें, अगर सड़क पर किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए और खुदा न खास्ता उसकी टांग टूट जाए और खून बहने लग जाए, तो जैसे ही जख्मी अपनी नज़र अपने जख्म पर डालता है, वैसे ही उसके जहन में मैग्निफिकेशन का अमल शुरू हो जाता है। हाय, मेरी टांग टूट गई, मेरा इतना ज़्यादा खून बह रहा है, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा, बच गया तो कई महीने काम पर ना जा सकूंगा, मेरे माली हालात ख़राब हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मेरे बीवी बच्चों का क्या बनेगा, हाय मैं बर्बाद हो गया। इंसान को क्या टांग टूटने की बेपनाह तकलीफ काफ़ी नहीं कि इस पर नफ्सियाती अजियत और खौफ का बेपनाह दबाव भी झेलना पड़ता है? हालांकि वो नहीं जानता कि आगे क्या होगा, वो ज़िंदा बच पाएगा या नहीं। अगर ज़िंदगी बाकी है तो परेशानी किस बात की है, और अगर वक़्त ख़त्म हो गया है तो घबराने का क्या फ़ायदा? सभी का ख़त्म हो जाता है, सबको इस दुनिया से जाना होता है। और अगर बच गया तो वो ये बात कैसे जानता है कि उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई? होना तो ये चाहिए ना कि अगर आपकी टांग टूट गई है तो आप सिर्फ उसी के दर्द को महसूस करो। इसे ही सब्र से बर्दाश्त करना बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा तमाम ख्यालात फालतू हैं। जो होगा देखा जाएगा। होना तो यही चाहिए, मगर हमेशा होता इसके बरक्स ही है।
اس میگنیفیکیشن کے ہاتھوں بڑے بڑے مردوں کے حواس عین وقت پر جاتے رہتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اکثر لوگ سام کے کاٹنے سے پہلے اس کی دہشت سے مر جاتے ہیں؟ کون ہے جو ہمارا دشمن ہے؟ کون ہے جو اتنا خوف زدہ ہے؟ بات بات پر یہ کون جو ہے جو موت کے خوف سے چونک اٹھتا ہے اور اپنی زندگی کے عدم تحفظ اور بے ثباتی کا ماتم کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیا یہ جہالت نہیں؟ میں یہ نہیں کہتی کہ علاج کروانا فضول ہے، علاج فرض ہے، اس سے لاپرواہی ہرگز دانش مندی نہیں، اور نہ ہی میں ایسا مشورہ دے رہی ہوں۔ بات صرف یہ ہے کہ تکلیف درد کی ابتدائی علامات کو برداشت کرنے کا ہنر ہونا چاہیے انسان میں۔ لسن ٹو یور باڈی، یہ بہت بڑا فن ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا جسم آپ کو خود بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس کی باتوں کو غور سے سنیں۔ آج کل ذرا نظر دوڑائیں تو امیر لوگ نیوٹریشنسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ یہاں میرا ایک سادہ سا سوال ہے کہ کوئی آپ کو آپ ہی کے جسم کے بارے میں کیسے کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ یہ کوئی بری بات نہیں، ضرورت پڑنے پر کسی صورتحال میں متعلقہ ماہرین کے مشورے پر عمل کرنا دانش مندی کی علامت ہے، لیکن کیا یہ بھی ایک حقیقت نہیں کہ کسی دور افتادہ مقام پر کسی جنگل بیابان میں کھو جانے پر بھی یہ جسم پتے گھاس کھا کر اور جوہر کا پانی پی کر بھی سروائیو کرتا ہے نا؟ یہ بات صرف اور صرف سچویشن کو سمجھنے کی ہے۔ تکلیف کے بارے میں ایک سب سے اہم پہلو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تکلیف اور انسان کا ایک اور رشتہ بھی ہے۔ تکلیف کے بغیر کوئی انسان کچھ بھی نہیں سیکھ سکتا۔ اللہ انسان کو جو بھی دیتے ہیں، اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو تکلیف سے، دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بچے کی پیدائش ایک دن میں ناممکن ہے، بطن مادر میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے اس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے ماں کو تکلیف سے گزارا جاتا ہے۔ یوں آہستہ آہستہ اس کے جسم اور نفس میں آنے والے بچے کے لیے وسعت پیدا ہونے لگتی ہے، یہاں تک کہ ماں انتہائی تکلیف کے باوجود اپنے بچے کو جنم دینے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو محبت اپنے بچے سے ہوتی ہے وہ دوسروں کے لیے ناممکن ہے۔ اس محبت اور ممتا کے پس پردہ کیا ہے؟ شدید تکلیف اور دباؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی انسان کو کچھ دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتے ہیں۔ نفس کیونکہ بخل اور تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور کشائش پیدا ہو سکے۔ آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں تو آپ کو اپنی کامیابیوں کے پیچھے طویل ناکامیوں، ریاضت، تکلیف اور بے پناہ دباؤ نظر آئے گا۔ یہ قدرت کا ایک اصول ہے، جتنا بھی ہم پر دباؤ پڑتا ہے اس کا صرف مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی نئی عطا ظہور پذیر ہونے والی ہے۔ یہ بھی تکلیف کا ایک چہرہ ہے۔ ہر تکلیف کے پس پردہ رب کائنات کی رحمت چھپی ہے۔ تکلیف اللہ کے بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ محترم استاد کا کیا قول ہے، اور کیا ہی خوب قول ہے کہ تکلیف اور مصیبت اگر کوئی بری شے ہوتی تو انبیاء پر کبھی نہ آتی۔ قرآن کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔